हांव सदां स्वतून येयलां, हांव फोटेलो येयलां आनी पॉलिटिक्स हांव केन्ना फोटेलो पाना आनी मुको कितें जायना जाल्यार हांव जाता म्हणपी न्हू. तेन्ना आमी एकच पावटी आमी कोंकणी लागून बरें मुखार सरले. तेन्ना हांवें लोकांक उतर दिलें. आज 2 लाख लोक वयलो हिंगा पणजे. तेन्ना उतर दिलें तुमी कांय बी नाका तेजे लागून कोंकणी हांव तुमकां करून दिता म्हूण. तुमी फकत गोटराक म्हणून फाटल्यान. आनी हांव अंडरग्रावंड पासून गेलो. म्हगे भाव NSC पासून लायली आमी कोंकणी केली. फकत एक लायन मातशें उदक बेबऱ्यान ती मारली म्हणून रोमान जावना जगनाथ जाली पूण कोंकणी गेली. पूण प्रॉब्लेम कितें जालें तेन्ना हांव मुखेल मंत्री जालो. तूं खबर आसतली गोंयांत 4 रस्ते बांदल्यो. एक मुट्टी तुगेली तिलारी प्रोजेक्ट, एक मुट्टी कोंकण रडली. ते दोनूय वस्तू चर्ची लायले. हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना दोनूय वस्तू हांवें सेक्शन केली. तिलारी प्रोजेक्ट आनी कोंकण रडली. कोंकण रडली सेक्शन आसतना हांवें हिटालंडान केली. हिटालंडान त्या वाटेन तरी रेल्वे येयली की ना इंडस्ट्री बी हाडटलो म्हूण तिची खबर आसा. पूण त्या टायमाचेर सगळे पण मान उरणार आहाय. शासकोला उरताले सगळे आख्खे मान उरणार आहाय. हांवें 19 दिसां भितर उतर हांवें दिलें. म्हाका जॉर्ज फर्नांडिसांन जावं VTC म्हाका दिना आमचें तूं हितून काम करता तूं राव. तुवें 19 दिसांक 4 प्रोजेक्ट तुवें मागीर आपल्या बराबर तुमकां दिले. ओवर ब्रिज मारगांव जावं बोटे कडसर. सो हांवें तें दिलें. भारतांत तितली बारबुजा बरी ते सगळे मान नाशिल्ले. तूं सगळे इकॉनॉमीक काबार करतलो गोंयची आमकां मायंड उलोवपाक मेळना. इकडे गेल्यार तेंकां मायंड उलोवपाक मेळना. सो न्यू तेमी चार्ट काडले आनी न्यू चार्ट करता तेन्ना ही गांवांतल्यान कोंकण रेल्वे हाडली. तेन्ना ऑल एज्युकेशन जालें. हांव लोकां बरो रायलो. हांव सुराले त्या वाटेन सगळ्या पळयलो. आमी लाटी खायल्यो सगळ्यो खायल्यो. पूण सेंट्रल गव्हर्मेंट एक फावटी येयलो तेन्ना बंद जालो. लोकांक मार खायलो. लोकांचे अजून केस हाडल्यो. मागीर त्यो केश्यो मागीर काँग्रेस गव्हर्मेंट आनी कोणेतरी मागीर त्यो केश्यो भायर उडयल्यो. तूं खबर आसतलें तुमी सगळे जाणात प्रेस. सो हो प्रोजेक्टाक चड करून कायदो आसलेलो MP जेन्ना तुमी MP निवडून दिला 3 जाणांक MP कायदो आसलो बाबा आमकां गोंयांत हें नाका. गोंया आमकां नाका. पळोवंक कितें आमकां जाग ना. MP थिंगा जाप रे. MP कोल्या भाशेन जाले सगळे. MP जाप काडला. आतां हें सेंट्रलाक दुयेंस आमकां कितू देखून आमच्यान करून जाता तें आमी करुया. बंद जातलो नासतना हांव सांगूंक शकना. पूण हांव लोकां बरो. तूं रस्त्यार देवपाक तयार लोकां वांगडा. लोकां वांगडा रस्त्यार देवपाक तयार. हांव रस्त्यार येवपाक जेन्ना हांव मिटिंगे आहा कित्याक हांव जेन्ना चोवन येतलो पूण हांव लोकां बरो येतलो. लोकां बरो सापडा म्हाका. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा हांव लोकांक मरोन दिसना. लाठी चार्ज भाजी नाका म्हाका. लाठी चार्ज करून चोयले आमी. हांव अंडरग्रावंड पण रायलां. म्हाका 5 चेडवां एकलो बाब जाला. बाबा 2 दीस चले हॉस्पिटलांत. पूण त्या टायमाचेर म्हाका कोणूय पावलो ना ब्रदर. हांव जाणा कितें हांवें पळय एज्युकेशन केलें आनी हांवें पळय लायफ चोयलां. जेन्ना तुजेर येयलें तेन्ना तुका कोण पावना. हांवें चोयलां एज्युकेशना खूब आनी लायफ भर केलें एज्युकेशना. अजुनूय करता. पूण ही वोस्ट सेंट्रलान म्हणटकूच ती आमी कितून देखून हाडप जाता ती चोवपाची. तुका खबर आसतली नायलॉन 66 प्रोजेक्ट गोंयच्या गव्हर्मेंटान केल्लो. नॉट सेंट्रल. गोंयच्या गव्हर्मेंटान केल्लो. जेन्ना थिंगा पॉलेसो एटॅक जालो आनी एक मनीस मोतीक गोंयच्या गव्हर्मेंटान तो डिसिजन घेतली. इट वॉज सेंट्रल गव्हर्मेंट डिसिजन घेवपाक डिफिकल्ट. तुका खबर आसतलें हाका संवसारांत नुसया ममता बानर्जीन मार खायलो. प्रोजेक्ट कम. सो ताका लागून हांव म्हणटा कितें आमी प्रोटेस्ट करपाक हांव लोकां बरो आसतलो. प्रोटेस्ट आमी गेलें चड म्हणटा सेंट्रलान आयकपा जाय आनी सेंट्रलान तो प्रोजेक्ट बंद करपा जाय. गोंयच्या गव्हर्मेंटाक बंद करपाक शकना. फकत MP न्ही आनी आमी गोंयच्या गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट धाडटा. हांव क्लियर सांगता मातसो आमी फुडोवपा ना जाता. कोणाक बेश्टे पॉलिटिक्स येवपा जाय. म्हाका शिकोवंक जाय पॉलिटिक्सान. दॅट इज नॉट माय बिजनस. आमी तरी कोण हालें हांवें कितें बरें केलां म्हाका लोक वोट घायल्यार हांव जिखतलो जिखना जाल्यार आमगे प्रश्न जायना. बट हांव ऑलवेज स्ट्रेट उलयता. म्हणजे स्ट्रेट पॉलिटिक्स करपाक जाय भाशेन तयार जाता लोक. हांव पॉलिटिक्स करपाक तयार. पॉलिटिक्स सारकें स्ट्रेट सांगप पॉलिटिक्स.